Maayong gabi kaninyong tanan, mga kaigsuunan. Ang ginabati nako nga kalipay buot na akong ipaabot sa Ginoo inubanan sa pagpasalamat. Kay karong gabi naa na sad tay laing kahigayunan nga mapadayon nato ang pagtuon mahitungod sa balaang espiritu. Ako nagatuo nga nadugangan na ang inyohang kahibalo mahitungod sa Dios balaang espiritu nga siya gayod maoy ginatagaan og importansya, dili ni siya inferior mahitungod sa kung mahitungod sa pagkadios ug mo na atong nakatunan sa milabayng Miyerkules sa atong pagtuon, the prominence of the Holy Spirit. But tonight, ang atong tun-an mga kaigsuonan mahitungod ni sa priority of the works of the Holy Spirit. Sayod ta nga daghan kaayo ang mga kabilinggan ug mga trabaho nga iya sa balaang espiritu. Gani matawag nato nga siya maoy una nga ginatawag og multitasker. Daghang kumpanya karon nga naga-implement niya ng multitasking. Ang ipasabot niya na nga ang usa ka pananglitan empleyado dili lang siya igo nga makabalo mag-drive kung siya usa ka driver. Apan kung multitasking ang handom sa usa ka kumpanya, tingali ang driver na sayod sab siya. Kung unsay himuon, na-train pod siya. Kung unsay paghimuon, kung adunay emergency, pananglitan, natudloan siya mahitungod sa ginatawag nga CPR. Kung adunay maunlod, malunod, unya, pwede pa man ang masalbar yun na. Pwede pod na nga kung pananglitan na ay nagalabad og ulo. Naibaw-an pa ninyo mga kaigsunan nga doon na po tayo ginatawag nga mga pressure points bisan sa ato nga lawas nga pwede sa na mo yang mahilot. Sa ato pa daghan siya og naibaw-an. Muna ginatawag natong multitasking. Karon magbasa ko sa John chapter 16 verses 12 to 14 ug mahitungod kini sa nagkalain-laing buhat ug ang importante nga mga buhat sa balaang espiritu. Daghan man bisag di nato mahuman karong gabi mga kaigsunan, apan ipadayon lamang nato kana sa sunod. I have yet many things to say unto you, but ye cannot bear them now. Howbeit, when he, the Spirit of truth, is come, he will guide you into all truth. For he shall not speak of himself, but whatsoever he shall hear, that shall he speak, and he will show you things to come. He shall glorify me, for he shall receive of mine, and shall show it unto you. Nasayod ta mga kaigsuunan, nga daghang mga ginabuhat o daghang buluhaton ang iya sa balaang espiritu. Nadungog nato nga ang balaang espiritu mo nay musilyo sa usa ka Kristohanon, sa ato pa iya na gyud na sa Ginoo paggisiliuhan na ikaw. Ang Biblia nagatudlo pod nga ang balaang espiritu mausab ang nagatudlo, teacher man pod siya. Unya napoy laing bahin nga ingon ni Ginoong Kristo bisan din ni mismo sa John chapter 16 nga siya mao ang comforter, tighupay. Og sa mga panahon nga masulub-on na ang Dios nga balaang espiritu nga gibilin kanato ni Ginoong Kristo, una siya mikayab sa kalangitan nga mao ang atong maglilipay or comforter. Kanang tanan iya na nga buluhaton. But do you know that there is a better or a more superior responsibility or work of the Holy Spirit? Ang usa niini mga kaigsuunan, kining ginabutang dinhi sa verse 14 nga he shall glorify me. Ang ipasabot niya na nga ang unang priority nga ginahimo ni Ginoong or ginahimo sa Dios balaang espiritu mao ang pagtuboy sa ngalan og mismo si Ginoong Hesukristo. He will exalt the name of Jesus. He will exalt Jesus, and that is the priority work of the Holy Spirit. Matuod nga siya musilyo sa magtotoo ang sealing of the Holy Spirit. Tiniman ana nga ang Kristohanon
ikaw ug ako igsuon, siniliuhan nas bala ang espiritu, iya na ta sa Ginoo. But when he exalts the name of the Lord, that is more superior. Mao gina ang iyang buluhaton. Kana iyang ginabuhat para nato, pero kadtong pagtuboy sa ngalan ni Hesus para gyud na sa Mesiyas nga si Hesus Kristo. Nasayod pud siya nga siya, nasayod pud ta nga siya mismo nagatudlo. He is a teacher. Unya katuingon nako ganiya nga siya pud nagahupay sa atong mga gibug-aton og mga kasub-anan. But again, to exalt the name of the Lord is more superior as his responsibility. Kay kining nahisgutan nako, silyuhan o pananglitan ang usa ka tao iyang tudluan, kanang tanan nagahisgot siya, nagatudlo siya nga si Ginoong Hesukristo maugyod ang Mesiyas. The Messiah means the anointed one, the one who was sent, and he is our Lord Jesus Christ. Muna'y tuyo sa balaang espiritu. Di niya buot nga iyang ipataas ang iyang kaugalingon. Dili niya gustong ituboy ang iyang kaugalingon. Ang katuyuan sa Dios balaang espiritu mao ang pagtuboy sa ngalang Ginoong Hesukristo ug pagtuboy kay Ginoong Hesukristo. Mao na ang dako niya nga buluhaton. Balikan nato ang John chapter 16 verse 12. Niingon si Ginoong Hesukristo sa usa ka panahon nga nagatudlo siya sa mga tinun-an, daghan pa ko og igatudlo ninyo. Ingon siya, I have many things to teach you. Pero ang iya nga gipadayon dinhi nga nag-ingon, you cannot bear them now. Dili man niya isahon lang, di man niya biglaon tanan-tanan, ang iya lang gyud nga maipaklaro niya leksyon por leksyon nga ang Dios bala ang espiritu mao ang nagahatag kanato og higayon nga sa iyang pagtuboy sa ngalan ni Ginoong Hesukristo kita sab unta matudluhan, magiyahan nga sa atong kinabuhi ang atong handom matuboy pod ang ngalan ni Ginoong Hesukristo. Dili tong maulawan, dili kadtong mapasipalahan, dili kadtong matamayan. Mao na mga kaigsuonan, bantayan nato ang atong panaggawi kaysa pagka-Kristohanon diha nato mapaila nga gibag-o na ta diha kay Ginoong Hesukristo. Mubalik ta sa John chapter 16 pero naa sa ubos nga verse 9. Ang usa niya kabuhat dinhi, iya ta nga pahinumduman ug iya ta nga ingnon nga kini sala, kanimoy maayo. He convicts sinner about sin. Of sin because they believe not on me. Sa dili magtotoo ang iyahang buhat dinhi, mao ang paghatag og konbiksyon ng bation gyud ka ba nga sala man gini? Di man gyud ni maayo. Nagyo nga nas tao galing naayuban nga ilalang palungon or quench the works of the Holy Spirit in their lives. Ilalang palungon ang paglihok sa balaang espiritu. Busa igsuon ug bisan higala nga nagapaminaw karon kung maabot sa imong panghunahuna mo yung kanga napulan na gyud ko sa kasalanan, magbag-o na gyud ko. It is the product. That is the product of the work of the Holy Spirit. Igsuon sa pagtuo, mao gyapon na kung moabot ang panahon mo yung kanga di man gyud ni mao. Ako ning biyaan, ako ning usbon nga binuhatan kay sala man gyud ni. The Holy Spirit in that time, on that time, is working in your life. Mao na nga paminawa, take heed ingon pa. Maka amgo gani ta nga kini atong ginabuhat di man gyud mao, usba dayon, ayaw ipadayon. Ayaw tong filosofiya nga moingon nga ay nabasa naman maligo na lang. Question, unsa man gyud ang angay natong himuon kung pananglitan nabasa ta? Ang atong himuon magpauga, kinahanglan nga dili ta basa sa kasalanan, apan kinahanglanon nga kita adunay pagkaputli diha kay Ginoong Hesukristo.
Sa verse 11 naman usab, mao gyapon John chapter 16. Nagaingon, of judgment because the prince of this world is judged. Sa ato pa ang balaang espiritu nagahatag usab kanato dag pahimangno. Kay di man niya gusto nga mahukman ta nga mao ni ang imong binuhatan, mao ni ang imong kapakyasan o mao ni ang silot nga imong madawatan. Mao na of judgment. Gusto niya nga adunay pagkamatarong, naay equity, adunay righteousness nga ingon, naay fairness. Kay bisan pag mayon unfair man ang kinabuhi, pastor, hinumdumi sa Kristohanon ang pagkulang sa ubang tawo nga na nimo mahimo gyapon na nga fair, mahimo gyapon ang patas. Kay ang pagkulang sa ubang mga tawo nga na nimo, kung mahibalo ikaw nga magtugyan sa Ginoo sa imong kinabuhi, nan ang Dios mo'y mahibawang magbayad sa pagkulang sa ubang tao nganha nimo. Muna naagyapon ang judgment, naagyapon ang equity, naagyapon ang fairness diha sa Ginoo. Unya kining tanan ay mong kalimot ha, kining tanan buluhaton sa Dios bala ang espiritu. Apan ang tumong niini mao gyapon kadtong usa nga prioridad nga iyang buhat, mao ang pagtuboy sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. That is to exalt the name of the Lord. Mao na ang iyang katuyuan. Karon dinhi sa verse 13, nagaingon ang Biblia, He shall guide you of all truth. Teacher gihapon. Pero ang tuyo gihapon, ang kinailad mang kapaingnan ni ana, ang tuyo nga giyahan tas bala ang espiritu, may tungod sa kamatuoran, aron nga ang ngalan ni Ginoong Jesucristo maituboy. Nakita ninyo og unsa ang pinakadako niya nga trabaho? When He seals every believer, its purpose, the bottom line, is to glorify the name of the Lord, to exalt the name of the Lord Jesus. Mao na ang iyang katuyuan. When He seals, mao gyapon kung iyang ginasilyuhan ang magtotoo, mao gyapon aron ang ngalan ni Ginoong Jesucristo mao gyud ang maituboy. Mubalhin ko sa Romans chapter 8 verse 9. Ang Biblia nagaingon, but ye are not in the flesh, but in the Spirit. If so, be that the Spirit of God dwell in you. Now, if any man have not the Spirit of Christ, he is none of His. Ang pagpuyo sa balaang espiritu sa kinabuhi sa Kristohanon, mao gyapon ang tumong para kita giyahan, tudluan, tagaag direksyon unya sa atong panaggawi sa gihapon, mapasidunggan, maituboy, maipataas nato ang ngalan ni Ginoong Jesucristo. Unya ang banderas kadaugan og pagkakristohanon dili angay nga mawagtang, dili mawa, apan ipataas gyud nato nga mupailata ako Kristohanon. Ang tuyo nato maituboy ang ngalan ni Ginoong Jesucristo. So He dwells on every Christian's life. Kining ginatawag nga indwelling spirit o kaning feeling of the Holy Spirit, o para mas maduol mo ko, kining dwelling of the Holy Spirit and feeling of the Holy Spirit, magkalahi ni mga kaigsunan. Siya pwede sad nga mupuno kanato. Aron nga na atay kadasig, maingon man ang kaisog nga mubarog sa unsay husto. Apan ang indwelling of the Holy Spirit, ang dwelling of the Holy Spirit, nagsugod nga imong nabatunan si Ginoong Jesucristo nga imong Dios ug imong manunubos, sukad adtong taknaa, sukad adtong adlaw nga imong ginulsulan ang imong mga kasalanan ug gidawat si Ginoong Jesucristo, gipuy-an ka sa balaang espiritu, and the Holy Spirit does not plan to depart from you. Once indwelt by the Holy Spirit, you will continue to be dwelt upon by the Holy Spirit. That is why, do not quench the work of the Holy Spirit. Ayaw palunga ang buhat sa balaang espiritu. Sunda ang iyang direksyon. Sunda ang iyang pagtudlo.
kung ginabati nimo kanang laging moingon ta nga murag convicted man gyud ko ni akong sala, di man gyud ni maayo, Kristohanon ba ako? Unyag masakpan ko, unyag makit-an ko. Mao na nagalihok ang balaang espiritu. Pero mga kaigsunan, hinumduman nato nga dili lang ta mahadlok kay masakpan, dili ta maulawan kay mabaw-an sa uban. Ikauwaw gyud nato ni kay nasayod baya ta nga ang balaang espiritu Dios gihapon nga nasayod bisan unsa ang sikreto sa atong kinabuhi. Muna nga dili nato ilhon nga ang balaang espiritu kanang he is just everywhere. He is watching over me. Dili lang kutob diha ang ato. Ang balaang espiritu is very near. And actually, the Holy Spirit dwells in the lives of every believer in the Lord Jesus Christ. Nagapuyo gyud siya. Mo na nga dili niingon nga anaa lang siya diha, naa siya sa daplin-daplin. Naa gyud siya gapuyo sa atong kasing-kasing ug mao na hinungdan nga likayan ang kasalanan. Unya ilhon nato nga ang balaang espiritu nagalihok kana sa atong kinabuhi. Aron nga ang atong panaggawi, ang atong sinultian, bisan ang atong panghunahuna, mahalikay sa mga dautan, ug kung mahimo ning putli og Dios nun, muhatag og pagtuboy sa ngalan ni Ginoong Kristo ug mismo si Ginoong Kristo maoy maituboy. Mao na ang priority nga buhat sa balaang espiritu. Sa sunod natong pagtuon, naapay laing importante niya nga buhat. Dili na ako buot ingnon that when the Holy Spirit fills the believer, when the Holy Spirit seals every believer, that is not important. I do not mean to say that. Apan ang atong ginatun-an karon kanang iyang buhat kinatibuk-an nga una mao ang paghatag ug pagtuboy, pagpasidungog sa ngalan ni Ginoong Kristo. Hinaot pa nga dili mo labay ning leksyon nga dili nato maituboy ang ngalan ni Ginoong Kristo tungod kay mo nay handom, mo nay ginalihok sa balaang espiritu nga nagapuyo usab sa atong kinabuhi. Ayon niya paghikalimti nga ang Dios balaang espiritu is equal with the other persons in the Holy Trinity. Og ato siyang tagaag importansya kay naa sadyay ginabuhat nga importante usab kaayo sa atong kinabuhi. Ang Dios magapanalangin kanaton tanan. To God be the glory and shalom.